Makaigsuunan, unsa kaha ang gitumbok sa liturhiya sa pulong alang ni ining atong panagtigom karon? Unsay emphasis ni ini? Kung atog yung usisahon pag-ayo kita makaingon nga ang mga pagbasa ni ining Domingguha nagtumbok sa mga kamatuoran, nagpahinumdom o nagpahimangno kanato sa mga kamatuoran nga naglimin sa atong panaw ni ining kalibutan na isip mga anak sa Dios. Atong tagsa-tagsaon kining pahinumdom o pahimangno. Ang unang pagbasa makaigsunan kung nakabantay ta, nagpahinumdom kanato. Unsay gipahinumdom kanato? Ang kasaysayan sa atong kaluwasan. Unsay gibuhat sa Dios o unsay padayon niyang gibuhat alang sa iyang sinagop nga mga anak. Importante kining maong memory. Kay kung wala kining maong memory, we are bound to commit the same mistakes that the chosen people committed. Dili ba? So we need to have this memory. We need to be reminded aron makat-unta sa mga leksyon sa ilang kasinatian. Una nga gipahinumdom kanato makaigsuonan mao kini. Kita gipahinumduman nga ang kamatayon na resulta sa katalagman, either minugna sa tao or buhat sa kinaiyahan, dili gayud angay ipasangil sa Dios. Kasagaran gud kun ay mga panghitabo nining kalibutan nga di nato masabot, ilabi na something horrible, something terrible. Kinsa dayo ato mapasanginlan? Sakto ang Dios. Nganuman, nindot mining Ginoo pasanginlan, di man ka rant sa social media. Nindot ning Ginoo pasanginlan kay di man kakiha na to. Di mo baos. Kasagaran ang Ginoo masugamak sa ato ang tumo-tumo o pasangil. Unang gipahinumduman ta nga dili gayud nato ma-attribute to God ang death due to human or natural calamities. Mao nay giingon ni Ezekiel sa iyang sinulat, chapter 18, verse 23, God does not desire the death of sinners. Di siya malipay sa atong kamatayon. Busa makiigsunan, dili gid ay maayo nga haron ato ang tagaan o kahulugan ang mga katalagman o trahedya ini kinabuhia, di gud maayo nga ato kining i-impute ngadto sa Ginoo. Dili, ang angay natong buhaton ato kining pamalandungan. Unya di sad kuno maayong hunahunaon nga kadtong nahiagom sa mga katalagman, kadtong nasugamak sa mga trahedya o mga katalagman, masadaan kaysa nato nga wala mahiagom sa ingon. Dili sad kuno maayo na. Muni gipahinumdom sa mga pagbasa. Nganuman, kay ang Ginoo sa ako nagikaingon, dili gayud maningil kanato sumala sa atong mga kalapasan. Dili siya an eye for an eye, a tooth for a tooth. Muna gisgutan sa Salmo Responsorio kung naminaw ta sa mga linya sa Salmo Responsorio. Kining atong panagtigom karon kay gayunan nga kita gipahimangnuan. So warning na ni, human naman sa reminder. Warning na sad. Unsa may gi-warning? Matud pa sa ikaduhang pagbasa, naay mas dako pang katalagman nga nag-ung-ung, nga nagpaabot alang ni adtong dili gayud makat-on sa mga sayop sa uban ug busa padayong naglunang sa kasalanan. Mao na giingon sa kaduhang pagbasa na ay nag-ung-ung nga terrible tragedy alang ni adtong nagdumili sa pagpamunga og mga maayong bunga, alang ni adtong nagdumili sa pagbag-o sa ilang kaugalingon. Busa ang atong santos ebanghelyo karon nag-ingon, dili gyud nato gamiton ang mga katalagman, ang mga gumunhap sa kinabuhi isip rason nganong nakahimo ta og mga dautan. Kumon ra ba kaayo na?
Nakapangawat ko tungod sa akong kakabos. Nakapanikas ko tungod sa akong panginahanglan. Nakahimo ko ning salaa tungod sa kabuluyagon sa uban. Dili gyud na siya mao. Giwarningan ta. We should never justify our faults by using the miseries of life. Muna giingon sa Santos nga Ebanghelyo, ug unsay hagit alang kanato ni atong panagtigom karon, gihagit kita makaigsuonan sa pagtan-aw sa atong kaugalingon ug sa atong mga kakulangan vis-a-vis God's mercy and compassion. Gihagit kita nga atong isipon nga ang atong panaw nining kalibutana usa ka kahigayunan nga makabawi pa ta gikan sa atong pagkadautan ngadto sa pagkamatarong. A chance nga gikan sa pagkamapailobon sa Dios. Hinumdum na kong sugilanon makaigsunan. Di ako na usa ka tindahan nga wholesaler. Sayo naman ta basta wholesaler gani dili mamaligya og minudo or pinikas whatever. So wholesaler man. Di usa ka customer nga miadto nga gahi yung ilong ingon siya day palit ko kato nga aning pakwan day. Siya ma'am di lagi pwede ma'am kanang imugi ng paliton tibuok. Pangita lang gamay-gamay ma'am. Siya daggo mo ni poros niya ako ramang usa di ko kahurot anay katunga lang lagi. Di gyud patuo ang customer makaigsunan kay the customer is always right. So wa gyud nahimo in town ang kuan ng tindera. Sige ma'am, ako sa tuo ng kuan, ako manager kay karon pa sa kasugat og customer sama nimo oy. So dito siya. Wa sa kabantay migigsunan nga pagpadung niya sa manager misunod ang maong customer gahilom-hilom lang. So pag abot sa tindera dito sa manager, ginan sir, naiko dito sir ay naigahay kay goon dito nga customer. Nga ihadyo ko nung Picasso ang kuan kanang pakwan kay katunga ra iyang paliton. Gahay kay go, di kasabot. Samtang katabi siya ani ang manager si sinyas. Di paglingi sa tindera, agoy naaman ang customer nakadungog yung tanan niyang gisulti. May nalanggay na presence of mind ug miingon na siya. Mauna sir nga may nalang naani siyang bayhana sir. Siya kunoy mo palit sa laing katunga. Okay ra ba? May manager sige tungaan na lang. So paglakaw sa babay, miingon ang manager, "Miliba sa nako nimo may isang pagkabawi nimo da." Mga kaigsuonan, dili inaana nga matang sa pagpamawi kanang palusot ta. Ang atong gamiton nga pagpamawi nining panahon sa Kwaresma mao kini kanang pag-angkon gyud sa atong kasalanan. Kana ganing ato gyud na ikinasing-kasing sa paglitok kining confiteor kay nakalapas ako sa dakong uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton nya with matching pamukpok sa dugan kay akong sala akong dakong sala way pakapin nga tungod manggod niya siya manggod dili inana nga matang sa pagpamawi haron niya nang paagiha ang mga katalagman nga atong maobserbahan ining kalibutana atong isipo na siya nga warning matud pas Ginoo warning nga kanisiya pilo-piloon ang katalagman alang ni adtong nagdumili sa pagbag-o sa ilang kaugalingon human bubuhi sa daghan kaayong kahigayunan o grasya sa pagbag-o. Allow these thoughts, my dear friends, to enter your hearts as we prepare ourselves to receive the Lord few moments from now in Holy Communion. Amen.